Shalom, Horas. Selamat tahun baru Mahubat Taganupan. Naman dihuti ibadah live streaming sadarion sada Januari 2020 sada. Tarpuji ma Tuhan, natongtong maka somani hita, nama masu-masu hita. Po hita mandipar hu tahun 2020 sada on. Ibagas na jorgit, ibagas na sehat. Mungkin bahado parutolon na talami sando kahon, tapi persaya mahita Tuhan pasti memberi yang terbaik hubat taganupan. Arab uhur nami hita ganupan ibagas malas niuhur maju pakon tahun na baruon Tuhan mana menjagai hita namar mahani hita anjaha nama masu-masu hita iban jalani tahun 2020 sadaon. Masuk kata ma ibadahta, martonggo hita padaskon dirita, padaskon ibadahta, hubani Tuhan, asa ia na memimpin ibadahta. Martonggo mahita. Amin. Riap ma hita jongjong. Ibagas goran ni na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduy na pasing, sito palangit, pakon tanoon. Amen. Say kawah-kawah do mataku do padolo, hunjado nani roh pangurupion baku, pangurupion baku roh humbani Jehovah, sito palangit, pakon tanoh. Seng palopason ni jiris na hehu, anjaha seng tertunduh si jagaho. Jehovah do naman jagai ho, luani segala permarahan, say jagaon ni do tonduimu. Jehovah do menjagai ho, laho luar apa masuk, humbani sonari, rosi sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, marhitai anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih ma bamu, halani iramoti hamdo hanami marhitai idup ni uhurmu, mambahen boy hanami mandipar hutahun na bayuon. Maidup ma uhurmu benami, parayak hama hanami na martupuon, ase bayu uhur nami marhitai tonduy na pasingin, janah gabi margogo hanami mamuji pakon pasangapkon ham. Marhiton niin gabi boy ihur jahon hanami, haroso ni uhurmu, rosi ujung ni goluh nami. Amen. Hundul ma kuria. Nama diardo mamuji-muji Jehovah, apa mandudingkon goraniin. Halaniai, puji hita ma Tuhan tamarhite doding haleluya nomor onom. Ayat sada, ayat 2, ayat 14, pakon ayat 15. Hamdo ipuji uhurhon. Hamdo ipuji Tuhan, Jehovah Tuhan ni, Tuhan bila kondo
salah nai bata baik kinongkong niin ikahin parangahada keardo ujungin godingkon hita ayat 14 pakon ayat 15 semoga salah nai bata baik kinongkong niin ikahin parangahada keardo riap ma hita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata si mada apa si boto haganup na adong ya jari hamdo hanami ase tetap makamalaskon pasu-pasu na dop bineremu huban nami. Tapi gatido lang ihamalaskon uhur nami si bere-beremu. Janah ia jamkon hanami do gogoh. Pikiran sonai age uhur nami sendiri laho masuhuni sura-sura nami. Jajat na hurang podas do pangahap nami martambah sinadongan. Gabi ipindahi parhitean na so tiba dalani. Langho maipake hanami panorang na bineremu ibagas gok tanggung jawab. Gati dololay hanami laho mangindahi ham halani mamparayak arta na laho salpuin. Ham Tuhan marpangulaki mauhurmu mangidah ganup dosa pakon hajahatan namiin. Hartuki ham mauhur nami ase ulang inunut hanami makorjahon dosa pakon ganup na jahatin. Topahama uhur na bayu marhitay tonduymu ase tong hanami manggoluh ibagas hapitoranmu ibagas Kristus Jesus si paluhain. Sasap hama dosa nami anjahajalo hama tonggo nami on. Amen. Tangar anjaha porsai hita mahatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Doma hupasisi salahmu songon hombun. Anjaha songon hombun na manorap dosamu. Mulak maho hubakku ay ahu do na manobusho. Hasangapon ma baninay bata ibabaw. Amen. Amen. Hundul ma Korea. Doma isasap na ibata dosata idolo Golgata. Responi hita main. Marhite doding haleluya nomor 236 ayat 1 pakon ayat 2. Seng natar hatahon haholongan ni uhur ni tuhata bay pardosain.
kota hagoluhan, binoani Tuhani. Dodingkon kita ayat 8. Pasonang hita, martonggo mahita. Ipuji ipasanggap hanami, hamba pa ibagas Tuhan Yesus, tondo na pasing na ilak ibagas uhur nami. Halani ibagas idop ni uhurmu, boy hanami mandipar bani tahun na baru tahun 2020 sada. Ihapkon hanami, sedo halani gogoh nami Tuhan, tapi halani holongmu na bagalin ibagas Tuhan Yesus huben nami. Halani ay tarpuji tarmulia maham Tuhan. Boy hanami mandipar bani tahun na baru. Onma pangarapan nami hubamu Bapa ibagas Tuhan Yesus. Songon ham nadop makasomani hanami bani sa tahun bolon secara khusus bani pandemi COVID-19 siya. Boy hanami mandipar. Onma homa pangarapan nami hubamu na tongtong doham makasomani hanami bani tahun na baru 2020 sadaon. Langdong sada kebetulan anggoy bereham hanami mandipar hubani tahun 2020 sada. Halani dongdo sura-suramu na jenges huben nami secara pribadi, keluarga, pakon kuria Tuhan. Halani ay tarpuji tarmulia maham. Halani rencanamu na songonin jenges huben nami. Halani ay Bapa mangelek kanami hubamu, ase hamma makasomani hanami mandalani goluh bani tahun 2020 sada. Langi botoh kanami ahan nasi holmasa Tuhan, bani ari-ari na roh bani goluh nami. Tapi sada hal na persaya hanami, tong-tong doham makasomani hanami, lang tuk gogoh nami, anggolang ham bastu huben nami, lang dong kekuatan nami Tuhan, anggolang ham mangurupi hanami. Halaniai Tuhan yondoskon hanami, perdalanan ni goluh nami bani tahun 2020 sadaon. AHP nagabe sura-sura nami Tuhan yondoskon hanami hubamu. Takas torang idilah kamdo tonggo pakon elek-elek nami bani pertonggoan bani tahun baru. Hubani haganup keluarga ibagas pandemi COVID-19 siya. Ibagas mangelek hubamu persaya doha nami asiham memulihkan hanami Tuhan bani tahun 2020 sada bani COVID-19 siya. Secara khusus Tuhan yondoskon hanami pemerintah nami. Doposidong vaksin COVID-19 siya. Yakin doha nami Tuhan. Ibere hamdo habisukan hubani pemerintah nami. Naha mendistribusihon vaksin on. Aseboy dear mardalan. Lang pitah i Jawa tapi i daerah-daerah. Na menghadapi pandemi COVID-19 siya. Urupi ham sedia Tuhan pemerintah nami. Gubernur nami, wali kota atap bupati, na ibagas pemerintahan nami marsada-sada. Bapa, mangelek ka nami hubamu, hubani haganup keluarga, ibagas horja, ibagas tahun 2020 sadaon, ibagas niombah na marsikolah, na dohor huben nami, na daoh huben nami Tuhan, yondoskon hanami sedia hubamu, ibagas keluarga nami Tuhan, na dong sonari i tempat na daoh, nalang boy mungkin mulak halani situasi pandemi COVID, hamdo tongtong makasomani sedia, manramoti haganup keluarga nami. Songonay homa Tuhan hubani kuriamu, na mungkin roh Tuhan hu kota Medan, bani panorang situasi tahun baruon, mangelek ka nami hubamu Bapa, ase ibagas sedia holi mandalani mulak huyanan ni day masing-masing, ramoti ham, hasomani ham sedia ibagas perdalanan, bereham kesehatan kekuatan hubani sedia. Songonay homa kuriamu Tuhan, ibagas namulak huhuta,
persaya doha nami, ijagai hamdo sedia marhitei sedia na taat mendalani protokol kesehatan, ibagas sedia marmalas niuhur ibagas tahun na baru, mangelek kanami hubamu, hasomani ham sedia ipardalanan, ramoti ham sedia Tuhan, berham kekuatan, hajar kita niakula hubani sedia, boy pajupa usaha nami, bani tahun na baru ikuriaon, agepe lang ope botoh kanami atigan hanami mendalani, secara roh gereja, tapi onma keyakinan nami, tahun 2020 sada tahun na baru mahuben nami, ibagas menghadapi COVID-19 siah, rap pakon ham, halani ham, mengurupi hanami, mendalani goluh bani tahun 2020 sada. Terima kasih terpuji termulia maham Bapa, yondoskon hanami program kerjani kuriamu bani setahun bolonon, piga-piga nasihol idalan kon kuriamu, yondoskon hanami pitah hubamu, asihama mengurupi hanami majelis, parhorja pengurus seksi tupuan Naomi, pakon lansia, haganup asihanami boysa uhur sapandriah Tuhan, ibagas mako baskon tema GKPS, nadop ibotoh kanami nabodari, bani panorang hanami padaskon logo, tema ni GKPS bani tahun 2020 sada, urupi ham hanami Tuhan, ase boy persekutuan kesaksian nami, gabe marbuah tongon, songon sada limbaga, songon sada suan-suanan, na berakar, na bertumbuh, na berbuah, anjaha bahat hasoman boy menikmati buah ni ibagas pelayanan nami. Onma elek-elek nami hubamu Bapa, tarpuji tarmulia maham, hasomani ham hanami, ramoti ham hanami, secara khusus Tuhan hubani kuriamu, na ibagas ope pemulihan, na lape pulih hubani naborit mulai tahun 2020, mangelek ke nami hubamu, ase hamma pataridahkon kuasamu in Tuhan, hubani hasoman nami, nasonari ibagas pemulihan, age pelang isobut hanami sada persada goran ni sedia, jupahkon ham sedia Tuhan, urupi ham sedia, bereham gogoh Tuhan, songonai humahubani keluarga, terpuji termulia maham Bapa, tokin nari siol hanami, mamboge hatamu, pasu-pasu ham juak-juakmu, tonimu napasing mamarhorja, mengurupi juak-juakmu, ibadaskon hatamu huben nami, gabe gogoh huben nami Tuhan, mandalani goluh bani tahun 2020 sada. Terima kasih mahubamu Bapa, yondoskon hanami tonggo namion, ibagas sada goran nam jenges, goran ni Yesus, Tuhan jana sipaluah kanami. Amin. Lang halani hagogohonta, bohita das bani tahun 2020 sadaon, anggolang Tuhan nama kasumani hita ganupan. Nalaho mangalo-alo hatani Tuhan, dodingkon hita lagu rohani, bukan karena kekuatanku. langhalani hagogohonta, bohita mandalani uruk taong,
ia ilambungka namar mahani hita. Doding kon hita lagu on sahalinari ibagas bahasa Simalungu. Langhalani hagogo monki boyau mandalani goluko anggolang hana ilang muki lamboyau somoro hamdo hagogo maluko liau uida bohimu hormatonggoau mangindo mangurupion bamu say jolong tanganku say toku maaw ay hamdo Tuhanku wargo gotongon ay hamdo Tuhanku wargo gotongon. Martonggo mahita. Sitong doay ale Tuhan na ibata bapa nami. Langadong halani guguh atap kekuatan na ibagas diri nami. Mambain boy hanami kuriamu haganupan. Memasuki tahun baru, tahun 2020 sadaon. Tapi marhitehon ni holong pakon idop nyuhur mutumang na manaruhkon hanami gabe boy hanami malakah das subani tahun na baru Tuhan ay matahun paridop nyuhuran nay hapor sayay hanami halani marhasoman kon hamdo hanami mandalani tahun na baru on tahun na sama sekali lape ibotoh kanami. Aha nasihol masa, aha nasihol terjadi. Tapi yakin janapor saya hanami, pos tumang uhur nami Tuhan. Langongga ipaturut ham, halak na makapor saya ham, pitah sedia tumang manotuhon lakahni pakon pardalani. Halani ay bapa age marhite hatamu, nasihol ondos kuban nami. Ihapor sayay hanami Tuhan, in mabain ham, na markuasa, na patotapkon uhur pikiran nami, ibagas na mandalani parguluhan on. Pasupasu ham haganuan, paguri ni kuriamu, sanggah manjalo hatahaguluhan on, ase marhitehon niin, semangat nami, gogoh nami, tetap martambah-tambah, bani tahun baru on. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Kuriana hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus ambilan bata bani tahun baru on tanggal sada bulan sada tahun 2020 sada ibuat humbani buku opat Musa bindu onom ipukah humbani ayat 22 das subani ayat 27 sonon matar surat ijai pairikirik hitama ibagas uhurta pasu-pasu hamalimon dob ai nini Jehoba mahubani si Musa hatahon ma hubani si Aaron pakon anak niai sonon ma pamasu masunima bani halak Israel. Hatahon hanima mabani sidea. Say ipasu-pasu anjaha iramoti Jehoba maham. Isondangkon Jehoba mabohini bamu. Anjaha maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Jehoba mabohini bamu. Anjaha ibere madameni bamu.
sonaima ape honon ni sidea goranku bani halak Israel, anjaha pasu-pasuon kuma sidea. Amin, tibarjaima dasni. Horas mahubatta haganupan kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat tahun baru hubatta bapa inang nama poso rapakon sikola minggu pe. Hita haganupan baninadas hita memasuki tahun 2020 sadaon. Totubuedo alasan bata marmalas niuhur. Sada sisi malas tumangdo uhurta itaruhkon nai bata hita memasuki tahun 2020 sada. Tapi bani sisi nalegan boido adong keragu-raguan, boido adong songon ahap biar halaniaha sama sekali langadong ope hita namambotoh ahado nasihol masa use bani tahun 2020 sadaon. Harapanta anggotaun nasalpu tahun 2020 kita akan berharap kepada Tuhan bahwa tahun 2020 kita tetap berjalan bersama Tuhan. Kita tetap menjalani kehidupan yang normal. Kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan berkat. Aima harapatta ketika kita memasuki tahun 2020. Tapi apa yang terjadi? Iluar ni harapanta bahat bue salian peristiwa na terjadi. Halaniai boido tubuh keragu-raguan rai bagas dirita bahwa tahun 2020 sadaon nahadonani tongon. Dan langa dong kita na boy menjawab ay secara pambotoh pakon pikiran ni jolma. Karena memang kita memiliki keterbatasan do ibagas 10 tahun. Tapi hita haganupan naholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku halak na beriman hubani Tuhan. Selaku halak na percaya bani Tuhan. Kita selalu melangkah dalam kepastian. Kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan kita. Halani pengalaman bani hidup ta, orang-orang percaya agepe hotop mandopakon pergumulan. AGP gati iperhadapkan dengan berbagai persoalan, permasalahan, tantangan, pakon, kesulitan hidup. Tapi lang ongga mentok, lang ongga jut, lang ongga tartutup dalam nasihol si bolusata. Aidoh mana menjadi janji, pakon padan ni Tuhan, nai padas ageba ni mukah ni panopaon hubani si Adam pakon si Hawa. Nini ijai dob ai ipasu-pasu Tuhan nai batama si dia. Bani sada Musa sada ayat 20. Hado jenis pasu-pasu ai. Sadalan hubani kebutuhan ni si dia. Yondos kon nai batado taman Eden hubani si dia. Haganupan isini boy inikmati si dia. Tapi ternyata pengalaman rosinai botoh kita humbani kisah ni bibel taai lang sukup HP ganupan pasu-pasu nai pondos nai bata hubani si dia ibagas guluh ni si dia. Jana ageba ni liturgi gereja witape anggobani teks ni ambilat tahun pasu-pasu aima hotop ijalohita setiap mengunjungi ibadah minggu. Artini ijai. Ipaingat si parambilan dohita. Marhite pasu-pasu na yondoskon Tuhan. Ase mardalan hita
marhasoman pasu-pasu na humbani na ibata. Ay mase setiap hari Minggu penghujung ibadah ipasu-pasu kita menerima berkat humbani na mambobakon si parambilan dengan tujuan ibagas na manuruskan pargoluhatta si ganupari, ternyata tidak luput humbani berbagai kesusahan, berbagai pergumulan. Tapi na jelas marhitenay paikat kita marhasoman pasu-pasu na humbani Jehovah. Maka itulah yang memberikan kesanggupan dan kekuatan kepada kita untuk menapaki dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah hita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus Bapa Inang, teks ni ambilat taon ay bagian humbani pasu-pasu hamalimon. Tuhan na ibata ingin memberkati umatnya, umat Israel. Tuhan na ibata sihol mangondoskon pasu-pasu ni hubani bangsa Israel, ibagas na manuruskan pargoluhan ni si dia lewat malim ataupun imam bani panorang ay. Aido si ihatahon bani ayat 22 ijay, dob ay ni Jehovah mahubani si Musa. Artini naibatado na si hol mamasumasu umat ni, tetapi dengan perantaraan Musa. Kemudian Musa meneruskannya kepada Aaron, pakon hubani anak ni, dan Aaron pakon anak ni napadaskon pasu-pasu ay hubani halak Israel. Dengan hata kalimat ungkapan nini ijay, hatahon hanima mabani sidia. Artini ijay, pesan dari Allah yang mereka akan sampaikan kepada umat Israel. Apa pesan itu? Bani ayat 24. Sai ipasu-pasu anjaha iramoti Jehovah maham. Sai ipasu-pasu. Artini HP ijay, pardalanan umat na hinaholongan ni naibata, lang ongga terlepas humbani pantauan ni naibata. Pasu-pasu ni naibata sir-sir do tong-tong, nalaho makasomani umat ni bani haganupan pardalanan ni guluh ni sidia. Jadi pasu-pasu lang pita soal berkat materi na maksud ijay, tapi lebih hunjay bahasa naibata terus manurus do rapa konsidia mapardulihon kehidupan ni sidia. Makani ketika mereka berjalan i padang gurun pe, nagok habiaran, nagok musuh, nagok ancaman, nagok marabahaya, tetapi mereka terus menerus selamat sampai ke tujuan. Nadub i tonahkon ibagahkon naibataban isi dia. Nah, ai menjadi kekuatan, menjadi malas niuhur homahu bata, Bapa Inang haganupan kuriani Tuhan bani panorang on. Naihapor sayai kita ketika kita memulai hari pertama tahun baru tahun 2020 sada. Ihapor sayai kita doma yondoskon naibata pasu-pasuni hubata nalaho makasomani nalaho manramotkon kita ase ulang marmara ase daw marabahaya ase daw humbani haganupan tantangan pakon nalegan-legan naboy mambahin kita galek ibagas pardalanan di guluh taon. Masa do anggo tahun baru ataupun Natal kan masa do hita berziarah kuburan. Berziarah kuburan mengenang kembali jasa-jasa nahina holongan nyuhurta, orang tuata, sindohorta, atau bahkan opung tasaparinari. Tetapi atak hunjape hita berziarah ulang maadong naman jalo ataupun namangahapkon
na mangalop pasu-pasu humbani kuburan. Kan? Atap na martonggo pe na siyam na berziarah. Kuburan ni orang tua, kuburan ni opungta. Ulang maadong kita na makatahon. Pasu-pasuham hanami bapa, inang, opung. Tidak. Kenapa? Sumber pasu-pasu yang sesungguhnya datangnya adalah hanya daripada Tuhan. Atape naibatatta aido sumber ni pasu-pasu lang nalegat. Ase ulang salah alamat panjalotta permohonata ibagas na manjalo pasu-pasu bani pardalanan ni 10 tahun. Ulang sampai salah alamat pangindoata marhite nasihol uhurta ipasu-pasu. Dong OPD banari na makatahon mangalop pasu-pasu hurumah ni tulang. Kan? Hanggo acara tahun baru masonon gatido ay eta hurumah ni tulangmu. Mangalop pasu-pasu halanilah manuruskan persikolahan perkuliahan atau ase podas dapot horja, podas dapot jodoh pakon nai jahanin. Sesuai hubani kerinduata nasihol iberekon nai bata. Hita haganupan bani teks ni ambilat tahun jahobado nasihol mangapehon pasu-pasuni ibani pardalanan di Goluhta. Aido se isobut ijay say ipasu-pasu anjaha iramoti Jahoba maham. Jahobado na menjadi jaminan keselamatan bani pardalanan di Goluhta terlebih tahun baru. Tahun na sama sekali kita masih buta tentang hal itu. Ay poribuepe ramalan-ramalan na patugahkon tahun 2021 akan terjadi begini-begini. Tetapi keyakinan kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita tetap mangondoskan 10 tahun. Ape bani Tuhan. Pasu-pasu ni Tuhan na ihapor sayay hita aido na menjamin Goluhta. Ibagas na mamulai, ibagas na mandalani, bahkan dasu bani ibagas na mangujungi pardalanan di Goluhta. Ase hitahaganupan na hinahulungan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Teks ni ambilat taon sa sitong ni padauh kon haganupan hagobiron pakon keragu-raguata. Padauh kon haganupan uhur sangsi. Padauh kon haganupan hal-hal na boy mambain dirita. Terhalang untuk bersuka cita karena sesuatu hal yang kita pikirkan. Pikirata inang bapa nama poso terbatas do pasal perdalanan di Goluhta. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah yang bisa melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Tetapi dia mampu untuk makatahon makani bani ayat 25. Ihatahon. Isondangkon Jahoba mabuhini hubamu. Isondangkon. Berarti anggo ibagas nagolap pangahapta. Marhite kehadiran ni sondang ni Jahoba ay. Haganupan menjadi jelas. Haganupan menjadi terang benderang. Hal-hal apa sajakah yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Ay masih sodap dohape tene bapa inang yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Allah. Mandalani kuluhon. Isondangkon Jahoba mabuhini bamu. Anggo ia menhon kita firman Tuhan on. Maka langadong na terlalu borat. Langadong na terlalu gelap. Langadong na terlalu sulit. Nasihol ibotas kita bani tahun 2020 sadaon. Yakin mahita inang bapa. Tuhan ay tetap do masarihon. Tuhan ay tetap do mambotoh
bahkan merancangkan yang baik menurut si. Barangkali rancangan Tuhan itu menurut kita tidak selamanya baik. Halanya si patah kadang-kadang bertolak belakang dengan harapan, bertolak belakang dengan doa permohonan kita selama ini. Tapi anggo doma aini ni Tuhan, aima si diaran, anjaha aima si jengesan. Baru nini anjaha maidop ma uhurni mangidaham. Anggo doma maidop uhurni anjaha yakui Tuhanai dengan segala keberadaan keterbatasan kita. Langlau makatahon anggo iidopi Tuhan kita, maka sudah perfect, sudah sempurna kehidupan kita belum. Tetapi justru ibagas ketidaksempurnaan kita itulah Tuhan mangidopi kita. Lape pasing, lape kudus, lape haganupan goluh taon, songon nai harusukon ni nai bata. Tetapi itonga-tonga ni nalape songon nai harusukon ni nai bata nokkan ai, ijaido ipatalar nai bata, idop nyuhurni hubatta haganupan. Idopakon Jehovah ma bohini bamu, anjaha ibere ma dameni bamu. Sodap tumang sasitong ni. Maka hita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus ketika Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Memang anggo secara Alkitab, anggo langsung pajupah bohi, langsung ketemu face to face, jarang doai. Sedangkan si Musa, pakon nabi-nabi na parlobe ay, cara ni naibata, majupah konsedea sa sitong ni, adalah lewat berbagai-bagai hal, berbagai-bagai kejadian dan peristiwa. Jadi ang hatahon ijon, idopakon Jehovah mabuhini bamu, anjaha ibere ma dameni bamu. Arti ni ay, naibata, totap do mangidah, totap do dohor hubata, totap do dohor. Bahkan anggo boy sobutota, dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam melewati dan menjalani hari-hari kita. Maka goluhta menjadi goluh nagok damai sejahtera. Goluh na tenang, anjaha goluh na nyaman. Jadi bagi do cara ni bata, laho mangunduskon pasu-asuni ibagas pardalanan di goluh tahun. Ada banyak cara Tuhan. Lewat haganupan jolma na sekitar tapi, boido na bata, mamasu-masu kita. Lewat orang-orang yang kita kasihi pun, Allah juga memperdulikan pakon masarihon kita. Halanyai, pangujung ini, teks ni ambilat tahun, anggoy hatahon bani ayat 27. Sonaima, apehonon nisidea, goranku bani halak Israel. Kan, ape sahma goran ninay bataay ondos hubani bangsani. Makanya ang topik mengguat tamak katahon, Tuhan bona ni sagala pasu-pasu. Tuhan bona ni sagala pasu-pasu. Tapi ulang adong uhurta, hudohori, hurohi, naibata, asay pasu-pasu, boy dosonay. Tetapi bukan sekedar itu yang memotivasi kita untuk menghampiri Allah. Lang sekedar motivasi untuk memperoleh berkat ay. Lang, tetapi na memotivasi kita laho mandohori na ibata. Nininok kanay, halani na ibatado segala-galanya. Na ibatado sumber ni hagoluhan. Na ibatado sumber ni sagala ahape na madiar ibagas goluh taon.
Totu surat-surat tahaganupan inang bapa kuria na hinakulongan ni Tuhan. Pardalanan di guluh taon. Gabi pardalanan di guluh na madiyar. Marhitehon niyay. Dumay paundos na ibata sa jaminan hubata. Bahasa guluhta tergantung banitangan ni naibata. Lang tergantung banitangan ni halak si parakuasa. Lang tergantung banitangan ni orang yang punya posisi na hebat. Lang tergantung bani kehebatan ni seseorang ataupun kehebatan kita lang. Tapi tergantung bani hidup nyuhur. Pakon bani pasu-pasu ni naibata. Hasian dohar marhitehon ni teks ni ambilat taon. Yakin por saya mahita bahasa goluhta ipasu-pasu na ibata Jehovah rosidas hubani ujung ni. Atak singgan jape holi ujung ni goluhta. Tapi na pasti na ibata nini ijay say ipasu-pasu anjaha iramoti Jehovah mahitaon haganupan. Netek na magodang na poso na matua. Na jorgit akulani atap na hurang jorgit pe. Tongtong ma pasu-pasu ni na ibata Jehovah na manupaki hita haganupan. Amin. Martonggo hita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pita halani hidup nyuhurmu tumangdo Bapa. Na terus manurus mangiring-iring pardalanan di guluh nami. Mambain buy hanami Tuhan. Das bani tahun na baruon. Naihapor sayay hanami. Tetap dohoma pasu-pasumu. Nadop ipondos kam inhuban nami. Mardalan, mangguluh, malakah, merencanahon sesuatu pehanami Tuhan. Tongtong mamarhasoman pasu-pasumuhan nami. Sonay dohoma ate age Tuhan. Huntong-atongah ni pagori ni kuryamu. Na tetap ope ibagas pergumulan hidup. Halanip arnaboritan. Mereka pasti merindukan kesembuhan humbamu Tuhan. Lawat ham, tuhu ham sidia. Bani haganu parnaboritan ni sidiain Bapa. Ase tongtong sidia memiliki pengharapan na tuguh kubamu. Ibagas na manuruskon pardalanan ni goluh ni sidia. Bani tahun baruon. Pabayuham kesehatan ni sidia. Pabayuham hidup nyuhurmu tongtong hubani sidia. Sehingga sidia lang ongga merasa jauh daripada Tuhan. Tapi tetap ia hapkon sidia. Kehadiranmu senantiasa mendampingi makasomani sidia haganupan. Ase margogo sidia Tuhan. Ase tarapoh uhur ni sidia Tuhan. Terima kasih Bapa ondos mahanami hubamu. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Paima yondos kon hita galangata. Tangar hita malobe hata ninebata. Nagabe onjolan batta lahumanggalang. Ay manatar surat bani 2 Musa 35 ayat 5. Sonon tar surat ijay. Patupuhani mamahun benima. Galangan hubani Jehovah. Barang ise narosuh uhurni. Ibuan magalangan hubani Jehovah. Sonari patupu hitama galangata. Irik mandoding hita haleluya nomor 48 ayat sada das subani ayat 3. No.
riap mahita jongjong, martonggo mahita mangundus kon galangata hubani Tuhan na ibata, ibagas uhur na martarima kasih, roh doha nami marsomba hubamu Tuhan, irik padas kon galangan bagal nyuhur nami hubamu, idop mau hurmu Tuhan, jaloham mahanami, riap apa kon galangan nami on, sailambin pasu-pasuham mahomagoluh nami, sonay age gogoh nami, laho mangirikon ham, pinuji magoranmu, pasu-pasuham makuriamu, ijabe pemarianan, sonay age bangsa pakon negara nami, banibue ni tantangan apa hamaholon, na idopakon hanami, urupi jana pasu-pasu hamma hanami ale Tuhan. Jalo hamma tonggo panginduan namion, na ipadas hanami, ibagas Tuhan Yesus Kristus, si palua hanami. Amin. Riap mahita martonggo, marhitay tonggo na yajarhon ni Tuhan Yesus subata. Hamba pa nami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharuso ni hurmu inagoritong ahon songon na inaguriatas. Bereham maban nami sa daryon haguluhan ari-ari. Sasapham madusa nami songon panasab nami, banidusa ni hasoman na mardusa dopaka nami. Ulang hanami bubayham huparlajuan, palua ham mahanami humbani pangago, ay hamdo si mada harajaon, pakon haguguhon, apahasangapon sa dokah ni. Amin. Laho manasyam, jana ulang masurut ringgas ni uhur nasyam, hisah ma ibagas tondoy, sirsir mamambalo si Tuhan in. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop nyuhur ni Tuhan Yesus Kristus, apa holong ni ate ni naibata Bapa, apa parsauran ni tondoy na pasing ma, makasomani hita haganupan. Amen. Selamat tahun baru Mahubata, secara khusus Huban Nasiam Bapak selamat tahun baru, selamat tahun baru Huban Nasiam Inang, selamat tahun baru Huban Nasiam Nama Poso, Pakon Dakdanak Sekolah Minggu, Tupuan Lansia, Pakon Naomi. Terpuji ma Tuhan, boy hita mandipar bani tahun 2020 sada teneh, haganupin halani idop nihur ni Tuhan Dohubata, halaniai malasuhurta, mandalani ari-ari ni goluhta bani tahun 2020 sada. Mangindoha nami bani situasi nasonari, jaga hita terus protokol kesehatan, hubani hasoman nami nasakuria, nasonari ihuta, sama-sama menjaga homan nasyam ihuta teneng, anjaha mulak nasyam, ibagas pakasomani Tuhan, sehat janah jorgit. Terima kasih mahubani Tuhan, doma hita membain pertonggoatan nabodari irumah tabei, domai pangindo hita ahanagabe elek-elek tahubani Tuhan, doma hita padaskon haganup surat-surat tahubani Tuhan, andohar bani tahun 2020 sada. Songon ambilan nadop iboga hita nakonayai, Tuhan mama masu-masu, Tuhan mama menremoti, anjahat tuhata mama memberi damai hubata, mandalani goluh bani tahun 2020 sada. Terpuji ma Tuhan, selamat tahun baru mahubata. Salam.